بسم الله الرحمن الرحيم. كأس العرب بطولة عربية فيها بزاف فرق كبيرة مثل السنغال، مصر، المغرب. دخلنا هذا كأس العرب دخلنا بروح قوية، وعندنا روح مجموعة كبيرة. عندنا فنيات فردية جد كبيرة وروح الفريق. بدينا بريمير ماتش كونتر لا موريتاني، درنا ان كرون ماتش، ماركينا دقيقة الاخرى. هذه كومبلي كاينه روح المجموعة. دوزيام ماتش خسرنا كونتر مصر، مي بقينا كونسونطري باش نروحو دوزيام تور. والحمد لله لعبنا كونتر النيجر، لعبنا بروح عالية، بانو خاوة في التيران، شجعوا بعضانا، نتبعوا تعليمات تاع المدرب تاعنا. رحنا دوزيام تور الحمد لله. اختارتنا القرعة ضد الفريق المغربي اللي كان فريق قوي، لكن بالعزيمة تاعنا وتعليمات تاع المدرب الحمد لله رانا في النصف النهائي. ما بقالناش بزاف، دوكا ولا الهدف تاعنا النهائي والفوز بالبطولة. والحمد لله على الفوز تاع البارح، ونشكر كامل صحابي، نشكر كامل المدربين، ولما لا الفوز بالنهائي. La Coupe d'Arabe, on la voit comme on va la gagner. Et notre premier match, on est bien rentré dedans. Le deuxième match aussi, malgré la défaite. Et le troisième match, même malgré le match nul, on a fait un bon match dans l'ensemble. Et contre le Maroc, c'était un très bon match. On a su marquer à la dernière minute, comme dans la plupart de tous les matchs. Mais nos ambitions, c'est de gagner la Coupe d'Arabe. On a les moyens pour, et notre force, c'est la solidarité. On ne se connaît pas tous, mais le fait qu'on soit une famille, ça crée notre force. Les consignes de l'entraîneur, c'est de jouer au foot, et on essaye de le faire, on essaye de l'appliquer, et ça marche pas mal. بسم الله الرحمن الرحيم. كأس العرب هذه احنا جينا ان شاء الله باش نديروا حاجه مليحه ونشرفوا البلاد. مالغريتو لي جوار، طاقم فني، طاقم طبي، راهم في صحه جيده. كل فرد راهو يدير المهمه تاعو. كيما الماتش الاول تاع موريتانيا، مالغري كنا نتيجه 0-0، بصح كنا توجور نكوراجيو بعضانا. واحد ما يفشل صاحبه، ولا توجور نكوراجيو بعضانا حتى الدقيقه الاخرى وين تمكنا من تسجيل هدف في الدقيقه 95 في الوقت بدل الضائع. وتمت المقابله بفرحه كبيره بين جميع اللاعبين، الطاقم، جميع افراد المنتخب الجزائري. مالغري في الماتش تاع مصر ضيعنا 3 نقاط، لكن هذه المباراة لم تنقص من العزيمة تاعنا. عاودنا بخدمة وإرادة وحققنا الفوز، حققنا نتيجة إيجابية في الماتش تاع النيجر وتكاليفينا. والحمد لله كيما الماتش البارح تاع المغرب كنا يد وحدة، جروب سودي، وحققنا ثاني الفوز. وما خيبناش ظن الشعب اللي راهو ورانا والطاقم والناس كامل. نقول لهم بربي ان شاء الله احنا الكوبارا هذه ان شاء الله جايين نديوها، وما نخيبوا حتى واحد بربي ان شاء الله. مالغري رانا جروب جديد وماناش مالفين مع بعضانا، مي بربي ان شاء الله كل واحد يدير له رول تاعو، نخدموا باش نكونوا يد وحده. احنا هو اساس تاعنا نكونوا صورة للجميع ونشرفوا المنتخب الوطني في جميع المدن. Salam alaikum. Alors on a très bien commencé la Coupe arabe. On s'est qualifié. Le premier match, on a gagné la Mauritanie dans les dernières minutes du match. Ensuite, on a joué l'Égypte. On a dominé le match, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. On a fini par le Niger. On a fait 2-2, on s'est pris 2 buts la première mi-temps. À la mi-temps, le coach nous a parlé.
Il nous a dit qu'il fallait rien lâcher. Comme les autres matchs, on est capable de le faire. Comme on a fait contre la Mauritanie, on a marqué dans les derniers instants. On a cette mentalité de rien lâcher. C'est le fait. On est Algérien, on est comme ça. On lâche jamais rien. C'est notre grosse force. Et je pense pour la suite du tournoi, c'est une grosse force. Ça peut faire peur aux équipes. Le fait qu'on lâche rien, qu'on est là tout le match. Les objectifs de cette Coupe arabe, c'est de la gagner. On a sorti une grosse équipe qui était le Maroc. Ils avaient une très bonne équipe, faut pas mentir. On a su les vaincre, on était meilleurs qu'eux. Maintenant, ça va être soit la Tunisie, soit le Comore. L'équipe contre qui on joue, on s'en fout. Ça ne change rien, nous. On va tout donner comme d'habitude. Et Inch'Allah, on va gagner la Coupe arabe. On a cet objectif-là, parce qu'on a les moyens. On a une grosse force en nous. On a un très bon groupe. On s'entend bien. Et il n'y a pas de raison. Franchement, on peut tout faire pour y arriver. Et on va y arriver, Inch'Allah. Au sein de notre groupe, on s'entend très bien. Malgré qu'on se connaît, ça fait pas très longtemps, contrairement à d'autres équipes qui se connaissent depuis quelques années, qui jouent ensemble, comme l'Égypte, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, alors que nous, on a fait juste un stage ensemble, donc on se connaît pas trop. On n'a pas fait d'entraînement ensemble, on n'a pas fait d'entraînement tactique ou quoi, c'était juste des stages d'observation. Et franchement, pour ce qu'on arrive à faire, c'est quelque chose de très grand. Vu qu'on ne s'est pas entraîné ensemble, on n'a rien fait. Et on arrive à montrer ça sur le terrain, parce qu'en dehors du terrain, on s'entend très bien, on reste souvent ensemble, on rigole, on parle des matchs. C'est important, on parle des matchs, on peut rigoler et tout, mais on sait parler sérieux entre nous, on sait se regarder entre hommes et se dire la vérité. Et ça, c'est important pour notre groupe. Avec le staff, on s'entend bien aussi, les kinés, on rigole bien, le caméraman, tout le monde, c'est important. Ça se voit à la fin des matchs, tout le monde se fait des câlins, tout le monde s'embrasse, on est tous contents pour les uns et les autres. Et ça, c'est une grosse force aussi. L'équipe nationale بعثوا لي l'invitation كي شافوا فيديو تاعي مع l'équipe تاعي و جوزت نورمالمون نجي بزاف لي ستاج بصح بالكورونا وكاع كانت ديفيسيل ودوك جيت كوب داراب مع لو يوفان و لعبنا سوليدار شفت ليكيب تاعنا بدينا نولو ان جروب و لاسات يعاوننا يورينا واش نديرو وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أود أن أشكر الطاقم الفني والمديرية الفنية على هذه الفرصة اللي أعطتها لي ومنحتني ثقة أكبر لتعتبر دافع وحافز لي إن شاء الله باه نزيد نخدم ونكمل. بعد اجتياز شهادة امتحان البكالوريا كان هناك استدعاء من طرف المديرية. الحمد لله التحقت بالمجموعة اللي متواجدة هنا في مصر وكانوا هما لاعبين مباراتين وين لعبنا المباراة التحقت بالمباراة الثالثة. الحمد لله كان الترحيب تاع كان المجموعة رحبت بيا وفرحت وموتيفاوني ان شاء الله باه نكون في الماتش بيان. الحمد لله لعبنا المباراة الثالثة وين كنا خاسرين في النتيجة ورجعنا بعد جهد كبير ما استسلمناش وبقى عندنا الحافز والدافع وين كملنا من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة والحمد لله ربي وفقنا وتأهلنا الدور الثاني. اللقاء ضد المغرب يعني معروف عنده شعبية ديربي هو ديربي مغاربي معروف بالندية والمنافسة. الحمد لله عرفنا كيفاش نجيري المباراة وين ما استسلمناش ثاني وين عندنا روح المجموعة اللي خلتنا نتعاونوا مع بعضنا مضامنين
موتيفينا بعضنا والحمد لله ربي وفقنا وما خيبناش. وين كان تعادل في الدقائق الأخيرة فزنا بضربات الترجيح الحمد لله. ورانا نستناو إن شاء الله المباراة القادمة اللي هي الدور النصف النهائي اللي طموح تاعنا الهدف تاعنا في الدورة هذه البلوغ النهائي إن شاء الله. وراح نجيريوها إن شاء الله ماتش بماتش وربي يوفقنا إن شاء الله باه نكونوا على العوتور. Après avoir raté le coup franc, dans ma tête, fallait que je marque, fallait que je libère cette peine. Et quand j'ai marqué, j'ai explosé de joie parce que c'est une fierté de marquer dernière minute. Le Maroc en plus, en quart de finale, et espérer les prolongations, enfin les pénaltys, c'est une fierté. J'explique que c'est parce qu'on va gagner le tournoi. On va gagner, pour moi, on va gagner la Coupe Arabe parce qu'on n'a toujours rien lâché. On était toujours là. Même après les 90 minutes, en étant additionnel, on se battait toujours. Et ça a payé pour l'instant. Ça se passe très bien entre joueurs. Maintenant, on se connaît presque tous. Enfin tous, on va dire, parce que ça fait presque 21 jours qu'on est ensemble. On était en stage aussi à Alger. Et alhamdoulilah, il y a une très bonne ambiance. Le staff, on a beaucoup parlé avec eux. Ils nous parlent beaucoup, du coup, il y a une très bonne entente. Alhamdulillah, we are now in the semi-finals and we played good in the group, but it was very close. So we played 2-2 against Niger, and we scored last-minute goals. So it was very close, but I think we can win the tournament. And it was a little bit difficult because we can't speak, because most of them just speak French, and me only speaks German and English, a little bit of Arabic. So we had difficulties, but now we're coming back together and we're playing good, I think, and I think we can win this tournament. And it was a very good start against Mauritania. لعبنا مليح كونتر نيجر الدوزيام ميطون. من بعد ماركينا in the 90th minute, and دوك رانا في زيمي فاينل and ان شاء الله نربحوا الكوب داراب. The communication is between the players and the trainer is good. We can talk with him, and between the players we talk English and French and a little bit of Arabic. Le match, c'est des matchs à haute intensité. Il y a la chaleur qui joue aussi. Il fait à peu près 35 degrés minimum. Les conditions sont difficiles. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'intensité dans le match, il faut répéter les efforts, le manque d'eau et tout ça. Il faut bien s'hydrater. C'est compliqué, mais ça va. Il faut toujours y croire. C'est le caractère qui joue. Là, c'est pas une question de talent ou pas, c'est le caractère. Soit t'as le mental, soit tu l'as pas. Si tu dis que c'est fini, que ça y est, on a pris un but, tu restes 2 minutes, c'est mort. Et on va pas réussir à revenir. Mais si tous les joueurs sont décidés à gagner et à remonter, c'est possible. Quand on revient à plusieurs reprises dans les derniers instants, donc le Maroc, le Niger ou la Mauritanie, ça montre qu'on a une grosse force de caractère, que l'équipe elle est solidaire et qu'on a des objectifs en tête et qu'on veut les atteindre. Parce que c'est compliqué de revenir à 3 reprises dans les derniers instants. On se dit que c'est sûrement un signe du destin, parce qu'à 3 reprises on revient au score à la dernière minute. Donc c'est exceptionnel. Je pense qu'on a fait une bonne participation. On s'est battu jusqu'au bout avec 3 matchs compliqués qu'on a su tous bien aborder. Voilà, donc je pense que maintenant on peut aller au bout. On a battu les meilleures équipes du tournoi, donc voilà. Ça se fait naturellement. Voilà, je cours pour l'équipe, pour pouvoir aider l'équipe jusqu'au bout. Donc voilà, il faut courir, il faut se sacrifier malgré la chaleur.
Maintenant, je pense qu'on va aller au bout. Là, il nous reste un match avant la finale et 2 matchs avant de remporter la coupe. Je pense que l'équipe peut le faire, qu'on peut gagner la coupe. Je pense que c'est le travail de tout le monde. Tout le monde, voilà, on veut tous bien s'entendre. Parce qu'on a tous un objectif en tête, c'est de remporter la coupe.